Pozdrav ljudi! Snimam ovaj video kao dodatak na prethodna dva. Ko prati kanal zna da trenutno radimo na prepravci inverter klime vazduh-vazduh u toplotnu pumpu vazduh-voda. U prošlim klipovima ste vidjeli da imam samo spojnu jedinicu i da sam planirao da je aktiviram preko Arduina. Da napravim toplotnu pumpu bez unutrašnje jedinice, ali to je dosta teže i za sad nije izvodljivo. Iz tog razloga nisam htio da komplikujem previše, pošto se javilo dosta vas koji želite da napravite sličan sistem za podnogrejanje. Rešio sam da poručim kompletno drugu klimu i snimim cijel projekat od nule. Znači svaki šav, sve se snima i bit će prikazano na mom kanalu. Ova jedinica koju sad gledate mi je višak, pa sam odlučio iz tog razloga da je rastavim i da se zajedno upoznamo sa njenim delovima. Skinut ću kompresor, otvorit ću kompresor, planiram da otvorim na strugu, pa ako budem uspeo, a ako ne, ide brusilica. Šta još mogu da vam kažem na početku klipa? Planiram da otvorim i četverokraki ventil, koliko znam još niko nije to uradio na YouTube-u, ili možda ima, neko je skidao, ali ja to nisam mogao da nađem. Vidimo kako će posao ići. Uglavnom, ova klima je višak, iz tog razloga skidam, rasturam, sečem i tako dalje. Žao mi je što ovo radim, ali šta ćemo. Možda sam trebao prvo da skinem. Ne. Prvo skidamo ovaj dio ovdje, ali ima još jedan šav ovdje. Da vidimo šta imamo tu. A nisam znao da su ovi kompresori ovako mali. Ja sam sve mislio da je kompresor dosta veći. Motor Panasonic DC motor 220 V. Panasonic Made in Kina. DC 220. Da je AC 220 to bi bilo top, ali DC nije to, jer 410, a dobro, idemo dalje. Samo da vidim, i na ovom motoru ovdje je također DC, dobro. Da vidimo šta imamo dalje ovdje. I kad bi mogu ovu elektroniku prvo da skinem. Ajde skinemo prvo elektroniku, pa onda polako nastavljamo dalje. Jedan senzor skinut.
skinuo sam kompresor. Sad ide struk da ga negdje podelimo na dva dijela pa da vidimo kako je unutra i šta ima unutra. Ajde vidimo da li mulja, samo kako to da. Ništa, daj ovo da odavde. Secnemo ako budemo mogli ovako. Ne može. Ide da se... Zar je moguće da ne bude? Pa drugari, skidam stari projekat koji je bio ucentriran, koji sam snimao. Što se tiče starog projekta, to ćemo malo kasnije. Sad je broj 1 toplotna pumpa. Sad da vidimo kako ćemo uraditi. Samo da vidim da li sam upalio snimanje, pošto mi nešto loše ide snimanje. Ovo bit će malo komplikovano ovdje ucentrirati, ali vidjet ću, ne mogu ovdje šiljak postaviti. Malo baca, ali neka baca. Kako ja da stavim sad kameru da je vi vidite bolje. Ipak mora šiljati sa druge strane. Ništa, moramo ja ovo prvo da malo prepravim onda. Mislim da je sad sve skockano. Pokretni šiljak dao sam drugaru. Tako da ovaj malo baca.
Ali šta je tu, ja mislim da ćemo otvoriti samo da nađem ja naočare. Iz razloga što može bude ovdje svašta. Neće me danas posao i neće. Još smo. Još kakvu glupost smo napravili. Koliko se vidi, slomili smo futer. A ovaj futer je bio dobar. Jebik. Znači danas me neće posao, ali ne odustajem. Idemo dalje. Kao što ste vidjeli, posao mi nije išao. Samo da ja malo ovo fokusiram. Ja mislim da je fokusirano sad. Posao nije išao. Slomio sam tamo i osovinu od futera. Tako da sad ide brusilica. Sečemo bruslicom i tako ćemo ovo sve baciti, tako da ja sam mislio da napravim jedan lep rez, ali ne ide. Kao što vidite, posao ne ide pa ne ide. Tako da ide brusilica u krug, sečemo pa da vidimo šta je unutra. Kao što vidite, osjekao sam gornji deo i bukvalno ništa nisam dobio. Ali bukvalno ništa nisam dobio iz jednog razloga što mora sečem i donji deo dalje i to ćemo uraditi. Ali uglavnom ima ove sa strane, ali ovako je ovo fiksirano i ne mogu nigdje nabrne. Drugari, danas mi definitivno posao nije išao. Prvo me kamera zezala, pa poslije toga strug, pa poslije ja, sve ovo zajedno, pa sad i ovo neće da se izvuče. Obrusio sam ove sa strane, ali ja mislim da to nema veze s ovim. Ja mislim da je ovo mrdnulo. Eto. Ovo unutra. Ajde idemo sad. Ide. Ali ne, ide. Ide ako da ne ide. Ovo ne ide nigdje. Najvjerojatnije da je ova cijev problem. Ova cijev je ovdje problem, spojena je sa pumpom i ono država mora se oseći. Ne znam, ali pokušao sam sve, ali neće. Sam sjebao i beton. Ulje izlazi pa izlazi. To ne ide nigdje.
Pumpa je vezana, pumpa je najvjerojatnije vezana ovdje na ovom izlazu ili ulazu, šta li je, u stvari ovo je, ne znam, ali uglavnom koliko čukanja bez veze. Joj, šta je ovo zamućeno, samo da skinem rukavice. Koliko sam lupo i ovo ne bi nikad skinuo. Dobro, ovo je prašina od što sam sekao. Tako da, ako ja mislim ovo da izvučem van ovo kuće, šta nema šanse. Šta mogu, jedino vidim ove šafove ovdje, da njih ošafim, da sklonim pa da vidimo šta ima u pumpi unutra. Jedino to mogu i ništa više. Ništa, ajmo da skidamo ova 4 šafa pa da vidimo, ali dobro, to je to otprilike. Ajde, da skidemo i to. Da li ide snimanje? Tražio sam na YouTube-u da li je neko otvarao slučajno kompresor od ove inverter klime, ali koliko sam video, bukvalno nisam mogao ništa naći. Ja naravno od frižidera ima, ali od inverter klime nema ništa. To nam je ta pumpa. Sad mi je žao što sam sve ovo skidao iz jednog razloga, što je pumpa bukvalno unutra nova. Sad kako se to vidi na kameru, ja ne znam. Ali što se tiče zidova, nema nigde risa, ali bukvalno nigde. Opa. Ovo su oplici od brusilice. Znači dole je motor, gore pumpa. Ovo je glavna osovina od motora i kako se okreće. Na taj način sabija pritisak, ja mislim da je sad kako se vidi. U stvari to će biti ovdje sa strane negdje. Koliko je prosto jednostavno. Ali to radi. I kako su ovo uradili da nema šanse da se opravi. Znači ako se pohaba pumpa ili ako pregori motor, ovdje opravke nema. Znači zamjena kompresora i to je to. Što se tiče kompresora, to je to. Dole je motor, rotor, stator i ništa više. Ovdje gore je pumpa, ovo je osovina od rotora. I šta se ovdje dešava? Ovaj krug, samo ovo bolje da skinem ako ovdje mogu ovako. Ne mogu sad. Rotiranje u krug. On sabija gas i ulje, valjda. Valjda trebalo bi da ide ulje. Znači kako se ovo okreće? Kako se okreće, tako on sabija u krug gas i onda kad dođe do ove tačke ovdje, tu je prolaz za
ne znam koliko se vidi ovdje, osvjetljenje mi je mnogo loše. Ovdje ima izlaz i kako rotira, to je on bi trebalo da rotira ovako. Čim dođe do ovdje, gura gas kroz ovu cev. Ili moguće da odavde uzima, da ovuda vraća nazad i onda kako rotira, on, samo da vidimo ovaj gdje je ovdje, on nema ništa, ovo je samo poklopac. Dobro, poenta priče, mi znamo kako ovo radi sad, na kom principu sad, samo da li se rotira ovako ili se rotira na ovu drugu stranu, ja ne znam, ali uglavnom gas ide ovuda, a da to je hlađenje, a kako ide onda kad je grejanje, onda ide kontra. Motor se okreće samo u jednom pravcu, a četverokraki ventil reguliše sve ostalo. Toplo-hladno. Moguće da i na tom principu radi. Tako da pišite slobodno ako znate kako i na koji način ovo funkcioniše. Ali uglavnom to je to. Ništa komplikovano, a sa druge strane za nas sve komplikovano. To je za mene, sad ne znam, možda ima neki ljudi koji su ovo otvarali pa znaju tačno kako šta ide. Ništa, to je to. A što se tiče četverokrakog ventila, samo sekund da vidimo šta se ovdje dešava. Po meni, kad pusti gas kroz ovu tanku cevčicu, recimo u jednom pravcu, postoje ovdje dva pravca, ide ovaj pravac, ide ovaj pravac ovamo. Kad pusti odavde, on pomeri tamo membranu i onda gas ide u jednom pravcu i to je valjda grejanje. U suprotnom, kad ovaj ventil zatvori, onda kroz ovu cevčicu ide, kroz ovu drugu tanku cevčicu ide na drugu stranu, onda pomeri, samo da mi da li se vidi se, pomeri ceo ventil na levu stranu i onda gas prolazi kontra prema kondenzatoru ili hladnjaku. Tako da u ovom ventilu nema ništa, samo ide tamo ovamo. Što se tiče elektronike, što se tiče ovog dela ovdje, ovo je bukvalno samo jedan spremnik za ulje. I ništa više. Znači kad on sabija, ulje 100% ide do neke granice gore i to ulje se vraća nazad. I onda podmazuje motor i hladi motor ulje. Tako da ja sam isto i ovo da otvoram, ali nema potreba, ovo je prazno, šuplje, unutra nema ništa. Što se tiče elektronike, elektronika je vrlo komplikovana. Za dobrog majstora je jednostavna, ali za mene je sad trenutno komplikovana iz jednog razloga što nisam otvorio dalje da vidim šta sve ima unutra. Koliko vidim, kondenzatori, čipovi, releji, bit će odavde par stvari koje vidim u nekom sljedećem projektu može da se upotrebi. Na neki način žao mi je što sam ovo rasturio, ali opet kako god okrenete, ja iskreno ovo nisam mogao da upalim. Za par dana stiže druga klima, ali spoljašnja i unutrašnja jedinica u kompletu. Klima je napunjena sa gasom, spajamo, varimo, onda testiramo toplotnu pumpu. Pa ćemo vidjeti, možda ovdje ima još neke ideje da se skine nešto, da se iskoristi. I da, htio sam da kažem još jedna stvar, ali ako grešim, pišete šta bi bilo kad bih ja umjesto toj izmjenjivača toplote da recimo uzmem ovaj kondenzator ili hladnjak, imao sam planu da rolujem u krug. Koliko se to vidi, ja ne znam. Znači ova strana da se savije, da se napravi u krug i da se stavi u bufferu. I onda, ajde dam primjer, kroz ovu cev toplog gas ulazi, okreće u kompletu i pri dnu izlazi. Da bukvalno umjesto izmjenjivača toplote da stavimo hladnjak ili kondenzator u bufferu i onda da grejemo vodu za podno grejanje preko ovog kondenzatora ili hladnjaka. Da pokušamo i to, pa ako ne bude moglo, onda ćemo kupiti i izmjenjivač toplote.
Izmjenjivač toplote je od programa i toplotna moć je dosta manja za razliku od ovog bakra. Pozdrav svima i za ovaj klip toliko. Pozdrav.